सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज हम बना के आने वाले हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट पेपर प्लेन। वर्ल्ड का नहीं, हमारा बिगेस्ट प्लेन है। तो फ्रेंड्स देरी ना करते हुए, तो फ्रेंड्स हमारे पास है ये 3 टेप्स और हमारे पास है न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर है, लगभग 3-4 किलो न्यूज़पेपर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस न्यूज़पेपर के साथ कितना बड़ा प्लेन बनता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 80% काम हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको शेप देंगे, पेपर प्लेन का शेप देंगे, उसके बाद उड़ाएंगे। Holy guys, इसको बाहर फेंक देना। holy guys. We are what doing here, you know. We are making airplane biggest wall. Sivanan is speaking. Are you speaking? Are you speaking? Is so many what? So many last doing. He only swimming. You know, it's giving. Holy guys. Man, Mara coming from I'm not going. You not going. You coming. You at night coming or not? Go. Action. तो फ्रेंड्स हमारा प्लेन तैयार हो गया लगभग। इससे अच्छा हम नहीं बना सकते हैं, तो हमें माफ कर दीजिए, हम इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो कैसा लग रहा है। देखो ये तुम्हारा 7 फीट होगा लगभग। हाँ, ये देखो इसके पास इतना ड्राइंग करके बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स बाहर चलते हैं, उसको उड़ा के देखते हैं। फ्रेंड्स हम लगभग कितना फीट होगा, 60 फीट ऊपर है। देख सकते हैं ये हमारा घर का पूरा सीनरी। इससे हम उड़ाएंगे, तो इस साइड से उड़ाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा प्लेन रेडी हो रहा है।
Ready na? Get on my head. Get on my head. Get on my head. Yes! Successful. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही सब मेहनत में पानी फेंक दिया इसने कैमरामैन ने मिलते हैं नए वीडियो के साथ टिल देन टाटा जेट पॉइंट कैसा लगा कमेंट करना